अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलामुन कौलम रब्ब रहीम। एक तस्बीह पढ़ लो, इंशाअल्लाह परी आपकी किस्मत बदल देगी। तरीका समझ लो, अपनी आंखों से मौजज़ा देखोगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारे अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। ये अमल मेरे सीने का राज है और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को 180 लोगों को मैंने करवाया है। उसके बाद आप लोगों की खिदमत में लाया हूँ। इस वीडियो में मुकम्मल तरीकाकार समझाया जाएगा कि आपने अमल किस दिन वार करना है, किस टाइम करना है, अमल में परहेज़ क्या है, अमल में सदका खैरात क्या है, ज़कात क्या है, जब परी की हाज़िरी होगी आपने इससे बात कैसे करनी है, इससे कौलो करार ऐदो पमा वादा कसम कैसे लेनी है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन 180 लोगों को मैंने करवाया उनके साथ क्या वाक़यात पेश हुए, तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस अमल को करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है ताकि आपको हर बात समझ आ सके। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, इस अमल को लड़की भी कर सकती है। वो झूठे जल या अमलीन जो मुकम्मल तरीका करने समझाते और मेरे बहन भाई परेशान होते हैं, एक नहीं बल्कि 21-21 रात तक अमल करते हैं लेकिन हाजिरी नहीं होती। ये अमल सिर्फ एक रात का है। मैं मुकम्मल तरीका कार समझाऊंगा। अमल कोई भी है, परी का है, हमजाद का है, जिन का है, चुड़ैल का है, द्यू का है, हनुमान का है, हमजाद का है, किसी किस्म का कोई भी अमल है, उसमें ज़कात भी होती है, सदका भी होता है, ठीक है, उसमें सब कुछ होता है। ऐदोपमा कोलो करार लेने का तरीका, ये सारी चीज़ें समझानी पड़ती है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि एक बंदा बादशाह है, एक फ़कीर है, तो फ़कीर बादशाह बन सकता है, लेकिन उसको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत करेगा तो 100% वो बादशाह बन जाएगा, ठीक है। जो बादशाह था वो भी पहले बिल्कुल आपकी तरह बच्चा था, ठीक है। एक वो भी माँ की कोख से पैदा हुआ है, वो भी बिल्कुल माँ की कोख से पैदा हुआ है, ठीक है। वो उस बादशाह पैदा होते नहीं बना, उसने मेहनत की है तो वो बादशाह बना। दोस्तों मेरे बात करने का मकसद ये है कि जो बादशाह था उसने मेहनत की तो वो बादशाह बना। आप मेहनत करें ना, एक रात की मेहनत करें, लंबी चौड़ी ना करें। एक तस्बीह आपने पढ़नी है, ठीक है, सलामुन कौलुम रब्बिर रहीम की। तरीका मैं समझाऊंगा, उस तरीके पर पढ़नी है। अपनी आंखों से मौजज़ा देखोगे, आपके सामने परी हाजिर हो जाएगी, आपकी किस्मत बदल देगी। आपका दुनिया भी कोई भी मसला होगा, मोहब्बत का मसला होगा, आपने किसी से मोहब्बत करनी है, ठीक है, पसंद की शादी करनी है, या सिर्फ उससे नाजायज़ मोहब्बत का ताल्लुक़ रखना है, सिर्फ दोस्ती करनी है, शादी नहीं करनी, वो आप पे फिदा हो जाएगा। आपका कोई दुश्मन है, आप उसको ज़ेर कर सकते हो, आपकी आंखों के सामने उसको तबाह व बर्बाद कर देगी। आपका कफ़ील है, आप उसको अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, ठीक है। कुछ मेरे भाई बहन बैरून मुल्कों में मुकीम है, सऊदीया, दुबई, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आगे पीछे दुनिया के हर कोने में बहुत परेशान है बेचारे। उनके कफ़ील उनको पैसे नहीं देते। मुझे मैसेज आते हैं, जी हमारे कफ़ील ने हमें बड़ा परेशान किया हुआ है। वो ये अमल करके अपने कफ़ील को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। पेपरों का, कागजात का मसला हल करवा सकते हैं, ठीक है। जादू टूने का मसला हल करवा सकते हैं। इस परी को हाजिर करके, इससे दोस्ती करके, ऐदोपमा कौलो करार करके आप इससे अपना कारोबार चमकवा सकते हैं। आपका कारोबार नहीं चल रहा है, या आपने कोई नया कारोबार करना है, इसको बोलेंगे इंशाल्लाह वो आपका कारोबार इतना ऊपर जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस परी के ज़रिए आप लॉटरी, सट्टा, प्राइज बोट, मटका, ठीक है, थाईलैंड के नंबर ले सकते हैं। इनकी दुनिया में आपका कोई भी मसला होगा ये आपको हल करके देगी, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपका टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना चाहूँगा। तरीका कार मैं समझा देता हूँ। इस अमल को किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस अमल को 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। जिन मेरे बहन भाइयों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है वही लोग इस अमल को करेंगे। इस अमल को सिर्फ मुस्लिम लोग कर सकते हैं, हिंदू लोग नहीं कर सकते, क्रिश्चियन लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ मुस्लिम मेरे बहन भाई, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। इस अमल को आपने रात को करना है और 12 बजे के बाद करना है। इस अमल को करने के लिए जो जगह हो वो बिल्कुल पाक साफ हो, तन्हाई वाली हो। कोशिश आपने करनी है कि आप इस अमल को किसी जंगल में करें। अगर आपको जंगल नहीं मिलता तो आप मस्जिद में कर लें, या अपने घर में अपने रूम में कर लें। अगर जंगल में करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। ना भी जंगल में करें, बताए गए तरीक़ेकार पर करें, फिर भी कामयाबी हो जाएगी,
ٹھیک ہے. اچھا، جگہ پاک صاف ہو. آپ کے کمرے میں کوئی ایکٹرز کی تصویر نہ لگے ہو، جیسا کہ بیرون ملکوں میں، امریکہ میں، اس کے علاوہ یورپ کنٹریز میں جو ہے نا رومز کے اندر، کمروں کے اندر ایکٹرز کی تصویریں لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سیکسی تصویریں لگی ہوتی ہیں. ویسی تصویریں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر لگی ہیں تو اتار کے پھر آپ نے عمل کرنا ہے. خاص خیال رکھنا ہے کہ بیٹھنے والی آپ کی جگہ بالکل پاک صاف ہو. یاد رہے جو طریقہ سمجھا رہا ہوں اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. کوئی عمل یا طریقہ ایسا پورا نہیں بتاتا. میں لکھ دیتا ہوں، جتنے بھی لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں یہی کہتے ہیں جی ہمیں ناکامی ہوئی ہے، ہم نے فلانے عمل کا عمل کیا ہے، ہمیں ناکامی ہوئی ہے. یہ والا عمل کریں، ایک رات کا، لمبا چوڑا نہیں عمل ہے. ایک رات میں آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا. تصویریں اتار دینی ہے. جگہ، خاص جگہ وہ جہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے وہ آپ نے اچھی طرح پاک صاف کر لینی ہے. اگر وہ پکی جگہ ہے تو اچھی طرح تپڑی وغیرہ سے اس کو صاف صفائی کریں، دھو لیں. اگر کچی جگہ ہے تو پھر بھی اس کو صاف صفائی کر لیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں یاد رکھیں. جب رات کو 12 بجنے ہیں تو آپ نے عمل پر بیٹھ جانا ہے. اب رات کو 12 بجنے سے پہلے آپ نے دن کے ٹائم جو چند کام کرنے ہیں وہ لازمی کرنے ہیں. وہ کریں گے تو آپ کے اندر پاور پیدا ہوگی. وہ کریں گے تو آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی. جیسے ہی ایک تسبیح پڑھو گے سلام قولا من رب رحیم، فوراً پری کی حاضری ہو جائے گی. وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دن کے ٹائم 1 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان زکوٰۃ ادا کرنی ہے. زکوٰۃ کیا ادا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، طریقہ سمجھ لیں. 1 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان دن کے ٹائم. ٹھیک ہے، اس دن جس دن آپ نے اس عمل کو رات کو کرنا ہے، رات کو عمل کرنا ہے. اور اس سے پہلا جو دن ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج ہفتہ وار ہے، ٹھیک ہے، یا اتوار ہے، یا سوموار ہے، پیر ہے، تو آپ نے آج دن کے ٹائم 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور رات کو آپ نے 12 بجے پر عمل شروع کرنا ہے. آپ نے سورت جن کو، سورت طارق کو، سورت مزمل کو، ان 3 سورتوں کو 3 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 1 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان. 1:10 پہ 5 منٹ پہ شروع کر دیں، کیونکہ سورت جن تھوڑی سی بڑی ہے تو ایسا نہ ہو کہ 2 بجے سے ٹائم اوپر ہو گیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان آپ نے یہ پڑھنا ہے، غلطی نہیں کرنی، اچھی طرح پڑھنا ہے. اس دن آپ نے پرہیز جو کرنا ہے وہ خاص نوٹ فرما لیں. اس دن آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا. جو میرے بہن بھائی شادی شدہ ہیں وہ حقوق زوجیت سے پرہیز کریں گے. اس روز آپ نے کچی سبزی نہیں کھانی. اس روز آپ نے کچا دودھ نہیں پینا. اس روز آپ نے کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی. یہ آپ نے چند پرہیز کرنے ہیں اور کوئی پرہیز نہیں. پاک صاف رہنا اس دن، ناپاک نہیں ہونا. ٹھیک ہے، وضو میں رہنا ہے، کوشش کریں وضو میں رہیں. 5 وقت کی نماز تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے، تو سارا دن وضو میں رہیں. اچھا، یہ پرہیز ہو گیا. زکوٰۃ بھی بتا دی. صدقہ عام ہے، صدقہ خاص نہیں ہے. آپ نے جب صبح اٹھنا ہے، بات نوٹ کر لیں، کچھ زیادہ صدقہ نہیں ہے لیکن یہ بات خاص ہے. صدقہ عام ہے، بات خاص ہے. صبح جب آپ نے اٹھنا ہے تو اٹھ کر آپ نے منہ دھو کر نماز وغیرہ پڑھنی ہے. فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے کچھ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی بھی آدمی کو، لڑکے کو، لڑکی کو، ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی ملے اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلانی ہے. یہ نہیں کہ روٹی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنائیں، گھر سے بنوا لیں، بازار سے لے لیں، لیکن اپنے ہاتھ سے اس کو دیں کہ یہ لو کھا لو. ٹھیک ہے، اس نیت سے دینی ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے اور مجھے اس عمل میں سفل ہو، کامیابی ہو. یہ صدقہ آپ نے اٹھ کر کرنا ہے. آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے پہلے، آپ نے پہلے کسی دوسرے کو، کسی بھوکے کو کھلانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو مرضی کھائیں، لیکن جو پرہیز بتائے ہیں ان پرہیز کے علاوہ کچھ بھی کھا لیں. ٹھیک ہے، چاول بنا کے کھا لیں، روٹی کھا لیں. اچھا، صدقہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی ہوگی، پرہیز بھی ہو گیا. اب جی عمل میں آپ نے جب پڑھنا ہے، اس کی حاضری ہوگی، کیا واقعات ہوں گے. ٹھیک ہے، قول و اقرار لینے کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب رات کو 12 بج جائیں تو آپ سفید رنگ کے کپڑے پہن لیں، کالے رنگ کے کپڑے پہن لیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن لیں، لیکن پاک صاف ہوں، آپ کے اپنے ہوں. وہ کپڑے آپ نے پہن لینے ہیں. رات کو 12 بجے آپ نے جگہ کی، دن کے ٹائم صاف صفائی کر کے آپ نے اپنے پاس تھوڑا سا سامان رکھنا ہے. سامان نوٹ فرما لیں. آپ نے 21 گلے بہار کے پھول لینے ہیں.
21 आपने नरगस के फूल लेने हैं, 21 आपने रात की रानी के फूल लेने हैं, 21 आपने गुल्ले कासदी के फूल लेने हैं। ये सारे फूल आपने इकट्ठे कर लेने। ये परी को बहुत पसंद है, आपको बाजार से बआसानी मिल जाएंगी। इनको आपने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। किसी बर्तन में डाल लें या वैसे किसी लाल कपड़े में डाल लें, अपने पास रखें। अव्वल आखिर 11 या 9 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 7 बार आयतुल कुर्सी 4 बार चारे कुलूक पढ़ के नई छुरी पर दम चाक वगैरह पे दम कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है ना एक बड़ा सा गोल दायरा बनाएं जिसको हिसार बोला जाता है, वो आपने बना लेना है। इतना बड़ा हो कि आपके कपड़े उससे बाहर ना जाएं, ठीक है। उसके अंदर बैठें। हिसार से बाहर आपने थोड़ी सी लुबान लेकर उसका बखूर देना है, ठीक है। आपने कमरे की लाइट्स वगैरह बंद कर देनी है, बुझा देनी है। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 111 बार पढ़ना है, ठीक है। लोहे तस्कीर का तवीज़ आपके बाजू पर होना चाहिए। अगर ना हो आपको व्हाट्सएप का नंबर हमारा स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैं बोल कर भी सुना देता हूँ। +923247903252। इस पर आप रब्ता करके अपने नाम की लोहे तस्कीर बनवा के उसको बाजू पर बांध के उसके बाद अमल शुरू करें, ठीक है। लाजमी बनवाएं। लोहे तस्कीर एक तवीज़ होता है, तो वो अपने बाजू पर बांध के आपने पढ़ाई शुरू कर देनी है। यकीन जाने कि आप हैरान हो जाएंगे ये काम करने के बाद। सदका, ज़कात, परहेज, लोहे तस्कीर बांध के अमल का तरीक़ाकार जो बताए इस तरीक़ेकार पर ये सारी चीज़ें मुकम्मल करके जब आप करेंगे आप हैरान हो जाएंगे। 50 बार ये होगा कि आपके जो ना आपको लगेगा कि मेरे सामने कोई आ रहा है, परछाई आ रही है किसी चीज़ के, अंधेरे में लगेगा कि मेरे सामने कोई परछाई आ रही है। ये हकीकत है, ये 180 लोगों को करवाया गया अमल है, उन्होंने अपनी आंखों से मौजज़ा देखा है, ठीक है। परछाई आपको नजर आएगी। अब अंधेरे में परछाई